Halo Yunis, kedengeran nggak? Can you hear me? Halo, Kedengeran? yes, Oke, kedengeran. oke. Ketemu lagi dengan saya. How are you? Hmm, good. Good. Oke, udah makan belum? Udah, Miss. Udah. Oke, Yunis, Miss mau eh tanya sesuatu nih terkait mata Yes. pelajaran yang kemarin yang diajarkan. What is Oh, different and or? and Mhm. is to kalau ada dua kondisi yang sama, kita harus pakai and. Terus Oke. kalau or, kita Mhm. harus setidaknya salah satu dari dua kondisi. Oke, contohnya? Contoh yang pakai and kayak yang kemarin yang ada cake sama coklat. Mhm. Terus kalau yang pakai or kayak yang di presentation miss kemarin yang amount store. Oke. Ada yang ditanyakan nggak sama dari yang kemarin atau hari ini? Kemarin kan ada error, udah ketemu belum errornya? Belum miss, masih belum bisa. Saya nggak tahu. Hmm? Oke. Mau Masih diselesaikan? belum kedetek. Mau diselesaikan apa lanjut? Lanjut yang lain aja miss, tapi saya Oke. masih mau nanya terkait yang lower. Gimana tuh? Oh, yang lower kemarin ya? Lower sama upper ya? Iya, Oke. iya miss. Lower and upper. Nah, jadi di Python itu ada lower sama ada upper. Nah, lower, this method returns a copy of the string with all uppercase character convert to lowercase. If the string contains no uppercase characters, the original string is returned. Paham nggak maksudnya? Enggak. Nggak. Oke, jadi contohnya gini. Ini kasih contoh ya. Apa itu? Dokumen share. Notetnya di mana ya? Oh, whiteboard. Oke, kelihatan nggak? Belum miss. Bentar. Kalau sekarang? Belum. Hah? Nah, Aku udah capture muncul. screen. Udah muncul. Udah. Oke. Jadi, lower itu adalah the method returns a copy of the string with all uppercase character convert to the lowercase. If the string contains no uppercase character, the original string is returned. Contohnya ini. Untuk contoh yang lower, misalnya ini. Bentar. Nah, kelihatan nggak? Kan? Kelihatan? Nah, jadi Iya. kelihatan bedanya nggak? Nah, di sini kan ada teks hello world, di example. Lowercase underscore text, text dot lower, print lowercase underscore text, maka dia outputnya adalah kecil semua hurufnya. Paham nggak? Jadi hurufnya Iya. hello world, dia akan kecil semua. Oh, Hmm, gitu. Paham atau bingung?
Paham. Jadi dia cuma tentang kapital atau enggaknya Ya, ini. memang kapital atau enggaknya. Oke. Oke, Ya, paham? paham. Nah, misalnya lagi, contohnya ini. Untuk yang lower. Ada is lower. Jadi lower nanti tuh ada banyak deh. Ada string dot lower, ada sorry, is lower, ada banyak banget fungsinya. Jadi cuma buat kapital aja sih sebenarnya. Hmm. Oke? Miss. Ya, Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut untuk bentar. Kalau aku split gini dia berpindah nggak? Layarnya di mana sekarang? layarnya. Oh, ya udah berpindah, Miss. Oke, sekarang modul 2 lesson 2. Ada nested conditional operator. Oke. Jadi Ya, kamu tahu nested loops nggak? enggak. Belum. Nah, jadi ini fungsinya sama. Jadi dia sama yang kemarin kan udah aku jelasin ya. Jelasin kamu apa? Kamu nggak sih? Yang dalam kelas Ya, ada kelas lagi. ya, ya, Miss. Oke. Nah, jadi nested conditional operator. Jadi di sini eh, nah, ada multiple level smart recommendations. Task the program as the customer for the product category and preference after processing the answer. The program prints the recommend product brand to do the job. A table of recommendation is provided. Bentar. Nah, di sini ada kategori, ada wish, ada recommendation. Bentar. Nah, dalam kategori di sini ada dairy product. Dairy produknya misalnya di sini ada farm. Recommendation-nya Eco Farm. Dari produk di sini other preference, di sini My Village. Terus di sini bread, di sini whole grain, wish-nya, recommendation-nya Bakery of Uncle Nick. And then for the bread, other preference, bakery number 21. Nah, maksudnya apa sih? How do we write such a program? Let's start with the flowchart. Jadi kita akan buat flowchart-nya dulu. Nah, di sini ada flowchart. There is a flowchart. This is the category of product. Kalau misalnya if the category dari product which farm dia yes, maka dia akan run ke output eco farm, lalu dia ke dalam proses lagi, tanya ke selanjutnya. Dia akan ask ke kategori yang selanjutnya, not a farm. Kalau misalnya no, dia langsung ke sini. Dia nggak akan memunculkan jawaban yang ini. Oke? Paham atau bingung? Paham, Miss. Oke. Nah, begitu pula sampai yang paling bawah. Sampai jawabannya conclusion bakery number 21. Oke ya. Clear ya? Clear. Oke, kita next. Nah, multi-level smart recommendation. Tasks. The program asks the customer for a product category and preference. After processing the response, the program prints the recommend product brand, taking into account the recommendation table. The example, category, input, product category, with sama dengan equals, input yang ininya with. Maka apa dia programnya munculnya? How to program smart recommendations. Maksudnya outputnya ya. Codingannya. Oh, Jadi kan ini udah ada flowchartnya nih, ya kan? Udah ada flowchartnya. Dari flowchart yang ini,
dari flowchart yang sudah ada di sini, gimana caranya membuat codingannya? Nah, codingannya gimana? Jadi codingannya gini. Ada if kategori double equals dari product and which farm, maka dia akan print eco farm. Begitu sama yang bawahnya. If kategori dari produknya with without bukan yang farm, maka dia langsung print my village. Dia langsung ke selanjutnya. Terus ini if kategori bread and wish whole grain, dia muncul berharapnya kan jawaban ini. Print bakery of Uncle Nick. Kalau misalkan if kategori double equals bread, wish not whole grain, maka dia akan print bakery number 21. Paham? Ya. Bingung? Bingung atau paham? Um, Yang bingung yang mana? hmm, Nah, dari misalkan dari ini. Dari sini, flowchart yang ini, kan di sini ada flowchart nih, ada yes, ada no. Nah, kalau misalnya dia kategori dari products, dia akan muncul yang eco farm. It will be print output eco farm. And then, for the next, kalau misalkan dia dalam kategori dari products with not farm, maka dia akan print the output is my village. Nah, perhatikan di sini. Sama kan untuk wish-nya. ya. Oke? Clear? Yes. Nah, the program will work correctly. Can we optimize it? Nah, di sini. The category check is repeated. Can we do the check once, not twice? If so, how will the flowchart change? Dia kan ada banyak nih, ada repeatedly. Ya kan? Ada dua repeatedly di sini. Gimana caranya biar dia diringkas? Nah, jadi kayak gini output. Jadi flowchartnya. When the category dairy products and yes, the fish farm, maka the output is yes eco farm. Kalau bukan dari ini, maka dia langsung ke sini. Jadi flowchartnya kayak langsung dipecah gitu loh. Paham nggak? Paham. Nah, kalau ini kan bacanya enak. Jadi gini, when the category dairy products di sini, which farm, kalau misalkan dia kategorinya farm, and when yes, maka dia langsung outputnya eco farm. When the category is not category which farm, and then no, and then outputnya my village. When dia, kalau misalkan dia bukan kategori dari produk, dia langsung ke bawah, kategori bread. Hmm. Paham? Begitu pula yang ini, sama. Ini ke sini, kalau misalkan yes dia akan print yang ini, kalau no dia akan print yang ini, kalau no dia akan finish ke bawah. Kalau mau screenshot, boleh. Mau di ini. Oke. Oke? Is there any question? Not yet. Not yet. Do you understand? Yes. Yes. Oke. Banyak ada beberapa anak atau siswa itu kategori dia punya pemikiran masing-masing. Ada yang mementingkan flowchart, ada yang enggak. Tapi kalau Miss sendiri itu pasti perlu flowchart. Kenapa? Karena dengan flowchart arahnya tertata. Mm-mm. Ada yang bisa dia bisanya langsung coding. Miss, I want live coding. Dia langsung live coding. Boleh. Yang penting kamu paham untuk alurnya. Oke? Yes. Next. Nah, di sini ada it resembles a nested constructions. How do the program the nesting of one conditional operator into another? Nah, di sini ada yang tadi. Maka akan muncul kayak gini. If else. Jika, maka. Kamu pernah belajar Scratch nggak? Creds. Mm-mm. Kayaknya enggak deh.
Enggak. Di SMP? Di junior high school? Enggak. Enggak. Oke. Jadi di sini when you type category input product category and then wish the input if category dairy products, if wish farm, maka dia akan print yang eco farm. Tapi kalau misalkan else is not category dairy products or not farm, it will be print my village. Di sini. Sampai sini, is there any question? And do you understand? Atau masih bingung? Lagi memahami. Lagi memahami. Oke. Jadi dia yang ini wajib, ini yang nggak bisa diutak-atik. Tapi kita bermain if else, jika maka. Misalnya, the example. Jika kamu lapar, maka ada dua pilihan. Makan atau tidur, misalnya. Nah, kalau kamu tidak memilih yang makan, maka dia langsung memilih yang tidur. Paham? Konsepnya Yes. sama. Jika, maka. If, else. If, with a farm, is kategori dari produk with-nya farm, maka dia akan print yang eco farm. Else, when is not the category farm, maka it will be print my village. Hmm, Sampai sini? Paham? paham. Nah, dia, it turns out that nesting word for the conditional operator to. Using it, we avoid overly complex condition checking. Nah, ini namanya adalah nested condition. Oh, Jadi ada perulangan. Sampai sini paham? Jadi di paham. dalamnya ada di dalamnya lagi, ada di dalamnya lagi. Oke ya. Kalau mau screenshot boleh. Udah di screenshot? Ya, Miss. Oke. Next. Nah, today you will find out that a nested conditional operator is the programming tool for the complex condition. You will learn about and program the conditional operator with the multiple branch, program multiple smart recommendation. Nah, how can we create a simple logical expressions? What values can it take? Apa? Nah, example for this one. Masih ingat? Simple logical expressions. A Boolean expression Ya. takes only a true or false value. Comparison operator can be used to make the logical expressions ada logical type, ada greater than, less than, equal, not equal, less than or equal, greater than or equal. Nah, yang biasa digunakan tuh biasanya equal sama not equal. Not equal ini wajib. Ada biasanya. Oke? Nah, the example. Name the values of the experience. 1 equal 2. 2 equals 1 plus 1. A equals 5. The example. Terus di sini ada 15 equals 15. 3.14 more than 3. Hello and then not hello. Maka dia kan gini. 0,5. Bentar. Nah, di sini. 1 equals 2 false. 2 equals 1 plus 1 true. A equals 5 true if the value variable A is 5, otherwise false. Nah, jadi kayak gini. Ini yang kuncinya sebenarnya. Nah, ini yang false, the string is not equal to the number. Lalu yang ini true. Yang ini true, two strings are equal only of the character in them are exactly the same. And then di sini yang true. Paham? Yes. Okay, how can we create the compound logical expressions? Ada and sama or. Masih sama kan yang kemarin? And Ya.
Untuk simple condition be met at the same time, kalau or the two simple condition to be met, list one. Nah, misalnya ini. Yang ini adalah true. Yes equals yes and 3 more than 2. Dia benar. Kalau yang ini false because the expressions one is false. The first and the second are true. Dia benar semua kan? Nah, ini yang true. Expressions two is a true, or the first or the second is true. Nah, ini sampai yang yes. Nah, what is the conditional operator? What is it used for? The example for this one. Using example. Performing action A if the expression is true and action B is false. Is the logical expression true, maka dia akan execute action N A. Kalau yang no, dia akan execute yang B, seperti yang aku bilang tadi. Sama kan? Oke. Nah, sekarang, how do we write the conditional operator? What service word do we use? Misalnya kayak gini, if, else. Jadi nggak hanya satu, tapi ada banyak di sini. Ada if expression is true, dia ada ininya. Jangan lupa titik 2. Terus di sini ada else. If the condition, the action block begins with a column, ada for space, di sini ada 1, 2, 3. Yang ini ada for space, ada if and else. Jadi ini sama sih sebenarnya. If else. Cuma if ini kan jika dia hanya ngeran satu persatu. Tak, tak, tak. Kalau ini if else jika maka. Nah, sekarang you've made sure that the nested condition operator can be replaced with the compound logical expressions. On the other hand, nesting reduce checking conditions, optimize the program code, make the code more logical and readable. Nah, misalnya kayak ini. To use nested conditional operator, you need to think throughout the order of checking conditions, confidently how to compose a conditional operator. Jadi ada action 1 sama action 2. Sama kayak yang tadi. Contohnya. Oke. Paham atau bingung? Paham. Oke, next. Nah, sekarang create the algorithm. For the printing recommendations for fruit and vegetables, for those wanting seedless fruit, print pineapples. For the other apples, for those wanting seasonal vegetables, print broccoli. For the other potatoes. What conditions do we specify? Which condition would it be rational for the check first? Nah, misalnya kayak gini. Ada kategori. Kategori fruit, seedless, ada pineapple sama apples. Nah, vegetables, ada brokoli sama potatoes. Sama kayak tadi untuk logikanya. For the logic, same like, apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi apa? Dairy product sama bread. Dairy, product sama bread. Oke? Nah, for this one, sama cuma dia dibedakan. Nah, the category fruit. When the answer, misalkan jawabannya yes, maka dia langsung load seedless, print pineapples for the yes, and no for the apples. Kalau misalkan not category fruit, maka dia langsung nge-run-nya ke sini. Oke? Paham? Yes. Kalau dia kategori fruit, maka dia akan jalan ke sini. Kalau bukan, dia langsung ke sini. Oke? Iya, Clear? clear. Okay. Yes, but it's not always correctly. The customer types category bread and which the wheat said it will be recommend potatoes. Nah, misalkan ini untuk penulisannya. If expression 1 is true. If expression 2 is true. Execute action 1, execute except 2. Nah, misalnya ada if else.
Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, penggunaan if else. Jadi kalau misalkan di dalam codingan itu kan nggak hanya menggunakan satu kondisi. Iya, There is many conditions in the code in the program. Misalnya kayak kamu login ke Instagram. Belum tentu kamu berhasil login. Kalau berhasil maka dia akan jalan ke buka halamannya. Kalau misalkan gagal dia akan stay di situ. Ya kan? iya, Sampai sini paham? paham. Okay, next, write the programs offer ready-to-eat dishes for the meals. If the customer enters breakfast, then recommend porridge. For the other meals, if the customer wants to eat a lot, recommend pilaf. In the other case, recommend cutlet with mashed potatoes. Mau langsung atau mau kamu coba dulu? Mau coba dulu. Mau coba dulu, boleh. Boleh, kalau mau coba silahkan. Share screen. Langsung, Yunis. Miss tadi putus-putus. Putus-putus. Kita langsung Iya. ke LMS-nya aja ya. Oh, oke. Langsung ke LMS-nya aja. Kita Miss jelasin dulu biar cepet yang ini. Nanti setelah itu kita Ya. kerjain LMS-nya. Oke? Mm, Yes. Oke. Oke. Can you see my screen? Belum. Udah. Udah. Nah, sekarang di sini. Write the program yang tadi. Meal, lunch, with, eat well, pile. Nah, di sini ada input. Meal, meal lower. Sama yang tadi. Terus if meal, breakfast, porridge, and then else when not choose the breakfast, maka dia akan eat well pilaf. And then print cutlet with mashed potatoes. Jadi Hmm. ada dua nesep di sini. Oke. Nah, di sini what the program will print on sequential data input breakfast, dinner American twins, dinner eat well, supper no wishes. Give the example input data so that the program prints cutlet with mashed potatoes, porridge, and pilaf. Conclusion. The idea of the nested constructions is also applicable to the conditional operator. This helps avoid the unnecessary complexity of the condition checks. Number two, to the program of the nested condition operator, you need one, to determine the procedure for the checking the conditions, and then confidently know to the design of the conditional construction. Nah, sekarang dibuka modulnya. Modul 2, taks 1. Modul 2. Modul 2 kan hari ini? Modul 2 lesson tuh. Bener? Um, Modul tuh Wait. Ini, Miss. mana? Oke. Ini. Yang 5 nih apa? Yang hari ini ya? Today. Connected lesson. Nah, ini yang kemarin. Mm, Beda. Iya. Beda. Back. Nih. Coba buka. Nah, bener. Yang ini. Oke. Eh, bukan. Ah, Bukan. Bener. Kok beda? Coba connect the lesson. Yang hari ini yang mana jadwalnya?
16 Agustus ini loh, Dek. Hmm, Connect to lesson. Ini connect to lesson jadinya begini, Miss. Coba buka connect to lesson. Benar. Kok pakai ini? Kalau bukan connect to lesson, benar. Back dulu, back dulu. Course yang 16 Agustus ini apa? Belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka. Oh, Bawahnya kayaknya karena jam 8 deh, Miss. karena jam 8 ya. Mm-mm. Bentar. Aku ini dulu ya. Aku bilang dulu ya. Wait. Coba kamu reload. Udah bisa belum? Bentar, Miss. Belum. Bentar, bentar. Masih proses. Coba di ini, di reload. Belum. Belum. Nah, aku screenshotin dulu bentar. Wait. Aku masih konekin ke ini.
Bentar ya, aku buka dulu. Eh, wait. Kalau sekarang, Dek, udah bisa belum? Udah. Udah. Ya. Oke. Nah, sekarang yang mana? Which one? The answer. Dan ada tiga jawaban. There is three answer. Hmm. Oh, Uh, ada satu yang salah. Only one. Hanya satu yang salah, yang kurang tepat. Yang mana kira-kira? Hanya satu yang salah. Yang dua atas sudah benar tuh. oh, jadi ini salah. Iya, yang itu yang salah. The program to nested condition operator salah. Oh. Oke, next. Scrambled eggs. Dia kan outputnya gimana tuh? Kira-kira. Hmm. What is the output? Outputnya kalau misalnya mealnya sama dengan breakfast, Mm-mm. terus wishnya sama dengan light, dia Oke. bakal keluar porridge. Oke. And Terus then? kalau mealnya sama dengan breakfast, terus Mm-mm. wishnya nggak sama dengan light, dia Mm-mm. bakal keluar scrambled eggs. Oke. And Terus then? kalau mealnya tidak sama dengan breakfast, dia bakal keluar pancake. Oke, good job. Breakfast, green pancake. Continue. Nah, lagi nih. Type, type, type. Besok 4 kali ya? Apa, Miss? Besok kita kelas siang sama malam. Iya, Siang 2,
Malam 2. Ya. Oke, semangat. Print, pancake. Oke, continue. Nah, sekarang. Fix bugs in the program. Ada bug di situ. Di baris number 4. Number 2. Number 4. Number 6. Number 8. Number 2, number 4, number 6, number 8. Cuma nambahin dikit, dikit, dikit gitu. Hmm. Cuma nambahinnya sedikit, 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 sedikit. Di belakangnya aja. Kira-kira yang mana? Number 2, number 4. Lihat. Yes, lanjut, lanjut dulu. Number 2, number 4, terus number 6, number 8. Du, 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 du. Cuma nambahinnya simple banget. Kamu nambahin nggak ada 1 detik. Nambahinnya nggak ada 1 detik. Less than 1 second. Berarti dia tidak type yang panjang. Ini tapi hal yang sering orang tipu. Sering ada bug di sininya. Apa kira-kira? What is that? Hmm. Apa kira-kira? Diperhatikan satu persatu. Kurang apa di situ? Oh, eh. Eh, kurang apa? Hmm. Kurang dikit banget. Tapi ini banyak orang yang salah di situ gara-gara kurang itu. Sering aku bilang, kurang bla 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 bisa error. Masih ada error. Line 4.
Hmm. If kategori sweets. Coba di run. Coba di run dulu. Enggak, enggak. Enggak digeser. Bener yang tadi. Eh, coba. Yang tiganya kamu geser. Yang tiga. Nah, tuh. Else-nya. Lurusnya yang mana? Itu else punyanya siapa? Oke. Paham kan? Jadi Ya. ada space. Kelebihan space dia bisa error. Kurang space dia bisa error. Kurang Hmm. titik dua dia bisa error. Kurang titik koma dia bisa error. Coding itu adalah sensitif. Oke? Jadi harus bener-bener kamu Ya. mendetail nih. Next. Nah, sekarang yang ada fix the error lagi. Tebak. Onion. Dia error di... Mm-mm. Dan, nah itu apa tuh? If max price more than 100. Hmm. Oke, next. Nah, sekarang ini. Coding sendiri. Answer equals bla bla bla. Langsung aja. Jadi, terus,
Yay. Oke, Cirebon kenapa? terus lanjut. Good job. Nah, yang ini codingannya gimana? What is the coding? Hmm, saya nggak ngerti ini disuruh apa bentar, Miss. Oke, yang 1.7 ya. Jadi, dia akan print price one, price two, price three. Dia Oh, langsung price one, integer input price of product one. Terus price two, dia kan muncul oh, yang price the second product. coba-coba. Hmm? Coba. Bisa? Lagi masih nyoba, Miss. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, sambil coba. Can you give me conclusion for this lesson for today class? Em, jadi tadi ada belajar tentang flowchart, Mm-mm. nested conditions, Oke, sama sama apa? Nested condition. What is nested conditions? nested conditions Hmm? itu
if else, terus di dalam dalam if ada if else-nya lagi gitu. Okay. Is there any question? No. Oke, kamu lanjutin sendiri ya. Nanti kalau misalkan if you have questions, you can WhatsApp me. Nomornya Miss. Nah, ini nomornya Miss. Kalau misalnya ada kesulitan atau ada apa, nanti boleh langsung WA ke Miss. Oke? Oke. Ya, Thank you, Eunice. Bye-bye. And see ya. you. Bye-bye.